বন্ধুরা তোমাদের একটা নতুন জিনিস দেখাবো, তো আপনারা দেখতে থাকুন। হ্যাঁ চলুন তাহলে আপনাদের একটা নতুন জিনিস দেখাই, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। কি করে শুধু দেখুন। এই দেখ কি করছে, क्या कर रहा तुम? কি ওটা দেখি, ও নো रुको जरा सब्र करो। দেখি বললো যা, দেখি অসুবিধা হয়ে গেল আমার। রিঅ্যাকশন আমি লই আবায়া মাজা। ওই দেখো কি কি হলো, ওটা কি হলো এখানে? ওটা ভেঙে গেল তো। এই ফোন পড়ে যাবে, ফোন পড়ে যাবে, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। এটা দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি। দাঁত পোকলা, দাঁতে কাটি। এমন করে না, এমন করে না, এমন করে না। ওই যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। ও স্কুটি চালানো হচ্ছে। ও যা লাগ গয়া। হাই মুভমেন্ট, এবার মুভমেন্ট, এবার আপনারা দেখতে চলেছেন মুভমেন্ট। এবার আপনারা দেখবেন মুভমেন্ট। টিং টিং এ টিং টিং, টিং টিং এ টিং। Oh my God, বাঁচাও আমাকে, বাঁচাও। বুঝে গেছো, বুঝে গেছো, বুঝে গেছে বলছে। দেখা যাক কি বুঝে গেছে। তুমি কি করছো একটু দেখি আমি। এই দেখুন, আপনারা দেখুন কি করছে। क्या बात है, क्या करो गेम। ও খুব সুন্দর, ভালো একটা বাইক নাও, ভালো একটা বাইক নাও, ভালো একটা বাইক। এই যেখান থেকে নাও, এখান থেকে ব্যাক করো, এটাকে এটাকে পুশ করো, পুশ করো। এখানে হচ্ছে কই? এই যে এই যে এখানে, যেখানে। এবার একটা ভালো একটা বাইক নাও। মানে এটা চাকাবো? নো 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 নো, ট্রাফিক রাইডার খেলছো। ও আরে স্কুটি। আর রুকো যারা, সবর করো यार। আমি নিচ্ছি, আমি নিচ্ছি। কুড়ি তো এটা চলবে? এই अच्छा नहीं है। और एक दिखाओ, और एक दिखाओ। मैं दिखाता हूँ पागल। इधर घुमाओ घुमाओ, हाँ घुमाओ, और भी घुमाओ, और भी घुमाओ। এটা সে লাগছে না? ये वाला है, अच्छा है। चलो ले लो, बहुत बढ़िया, वो भी सही है। अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, चलो ऐसे कर को। अरे पागल क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चलो। বুসা রাইড আপনারা এখন দেখছেন, বুসা রাইড। लग गया, वाट लग गया बुसा में, वाट लग गया, आग लग गया बुसा में। गया, खत्म। ठीक से चलाओ, ठीक से चलाओ पागल। ओ भाई अच्छा है।
सब कुछ समझ आ गया क्या? बुलेट তো দেখে নাও মুভমেন্ট একবার। এই মুভমেন্টের জন্যই একটা নতুন রূপ নিয়ে আসছে। এদিকে তাকাও একটু। তোর নাম কি? What is your name? कौन बाइक नीचे देखिए एक तो बहुत बढ़िया बाइक है भाई। अरे भाई वाट लग गया यार। ये क्या खेल रहे हो? ठीक ठाक खेलो यार, ढंग से खेलो। अरे पसंद चला भाई। लग गया, बैठ के खेलो, बैठ के। ऐसे सो के नहीं चलेगा, ठीक है ना? আস্তে চালাচ্ছি তাতেই ভালো। আস্তে চালাচ্ছি তাতেই ভালো হচ্ছে। ব্রেক করে বসে থাকবো, তখন গাড়ি সাপ হয়ে যাবে, তখন জোরে চালাবো। স্পিড তো তুলতে হবে। अब कमा रहा है, अब कमा रहा है, तेजी से आ रहा है बाइक। ओ नो लगा नहीं, चलो गया, वाट लग गया तुम्हारा। चलो हो गया, खत्म खेल। हाँ माने इतना टाइम तक नहीं समझा था, अब सब कुछ समझ में आ गया। तो बाइक घुमा रहा हो क्या? हाँ निंजा कोई निंजा चला नहीं पाया था इस टाइम, इतना टाइम तक। निंजा जब सब सीख गया तब ये बाइक वो बाइक ये बाइक वो बाइक घुमा रहा है। देखो सीन। अरे जलवा। ओ भाई कौन सा आवाज है ये? देखता हूँ। ठीक ठाक खेल नहीं पा रहा, तुम ढंग से नहीं खेल पा रहा हो। ठीक ठाक तो खेलो यार, पागल। एक बार भी ठीक ठाक नहीं खेल पा रहा हो। सारे बार ऐसा काम कर रहे हो तुम। क्यों? मैं ऑफ करो? क्यों ऑफ करो? क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है जो काम ऐसा कर रहा है। देखो भाई लोग, आप लोग देखो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। तो मिलते हो नया दिन का तक नया वीडियो लेके। टाटा बाय बाय। ये हमारा भाई है, ठीक है? ये हमारा भाई है। बहुत बढ़िया खेल रहा है। हाँ एक्सीडेंट हाँ एक्सीडेंट क्यों होगा मेरे जाने मन? क्यों? ओ नो बढ़िया भाई तेजी से चलाया, उसके बाद पूरा सोलो कर दिया है। दिखाता हूँ आप लोग। ये देखो तेजी से चलाएगा लेकिन देखो एक्सीडेंट होने का डर में स्लो कर दिया क्या? चलाओ देखे चलो। ठीक है चलाओ, तेजी से चलाओ। সামনে গাড়ি ছিল না, তাও হট করে দেবে। ওহ নো ভাই। চলো ঠিক আছে আবার পরে আসছি আর এক নতুন ধামাকা নিয়ে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। অবশ্যই আপনারা সাথে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কেননা মন্ডল ব্লগ সবসময় নতুন ধামাকা সবসময় নিয়ে আসে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। টাটা বাই বাই।